Sayang ang manok og karon nakita na gyud ta og itlog sa atong gipukusan nga bag-o na tong materyales di ara nang itlog na ang atong Ding Fair 5K sweaters og di ara ang iyang itlog. Perting minuta makita na gyud ta og ani og mga liwat pohon-pohon og di arasad ang atong Larry Romero Raptor sweaters. Dara nakita na punta og itlog ug ato niyang harveston ug ato ni hipuson para mas safety ang iyang itlog og masulod nato sa incubator. Mao ni akong Larry Romero sweaters F1 og mao ni siya ang Zinc Fair 5K sweaters F1 og mao ni ang ilang itlog ato ning hipuson og atong tigumon para ato isuod sa atong incubator. Sayang manok! Og mauni ang amahan sa duha ka pallets ng akong gipaupahan. Golden Boy sweaters from Ding Fair F1.